नमस्कार स्वागत कर पुणी गोटे नुआ फ्रेश भरा ब्लॉग को चलतु ब्लॉग टी आगे बढ़ेगा और देखा आज कौन कौन सब हो बर्तमान बड़ी बिछा चलती मुँह देखे फास्ट टाइम बड़ी बिछा कि हूँ ना बौर के सुंदर हो देसी चिकेन झोल पापड़ भात खाओ खाओ खाओ। यार खाली पापड़ खाली नहीं भली खा एमती खाइब जमी राति खाइबुनि खाली 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 सब खाईदेली ना सब खाईदेला खाली सब खाईदेलु करू कनी देखनी किसी ना सब खाईदेला तुमने एटी रोषे कर रोषे कर एति आंब खुंटिक आंबुल कर सर गचरू ये गचर एत आंब होता ना आउ नहीं आउ नहीं आउ गचर किसी ना सोया सब साली भी खाई किए कौन खाई आम तो किसी खाई ना शुण माँ चिकेन ना पुराना है ना नुआ चिकेन से कुआड़े जाऊनी पाराटा से बस फिर आसला बेलू तो पिंजरा नाई देला रही छात उपरे बस ना नहीं बर्तमान छात उपर को जीवा पारा देखिया बाबा रे पूरा जाला काठ पूरा कहीं लो पारा ये लो बोई हाँ बोई देख ताको बस भाई ओह नाच मांडुची नाच मांडुची ना तत्ते नाच मांडुची पूरा जाल पूरा छात पूरा संग्रह कर रखी देती एकिटिया ताको भल लगुन तार गोटे सांग थी भल लगी सबू आंब झड़ी पड़ी गचरू एवं भाज ये आंबुल कर झड़ी सब पवन मेघ हो आंब गुड़ा रहा आउ ना आंब तार बस से जगार आस तलू जी आस आवे कौन देख आस आस तलू जा चल चल तलू चल आवे तलू का आ पड़े उड़ी जाएगी गछ डाल बसला हाँ आंब गछ उठीगला यही बदमाशिया तुई ताको गुड़ेचु ना न से खालटा उड़ीगला ए तुई गुड़ेचु तुई ताको हुटरेचु देखु जाए कौटी बसला तो बसला ये कहीं गुड़ाऊलु पलैनि से पलै आस कि जा कौटी बसला ना आराम से बसला ये कहीं गुड़ाऊलु छाई छाई ना किसी चिला मानी देखनी कौटी पड़ी चल तलू चल
ଚାଲ ନା ଆସିବନି ସେ ଡେଲି ଆସୁଛି ସେ ଏଇ ତାକୁ ହୁଡରାଇ ଦେଲା ନା ସେ ପଳେଇଲା ପଳେଇ ଆସିବ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେ ବସିଥିଲା ନା ଆମେ ଗଲୁ ସେ ଗଲାନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଇ ତାକୁ ହୁଡରେଇ ଦେଲା ସେ ପଳେଇଲା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପଳେଇଲା ପୁଷା ଯାହା ହଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଛି କ୍ରାଫ୍ଟଟା ଆହୁରି ଏଇଟା କଲର ପେପର କରିଥିଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା କାଢିଦେଲା ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁଁ କାହିଁ କାଢିବି ଧନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବାବୁ ଭାଇ ଭିଡିଓ କରିଦେଲାଣି ଏଇ ବାବୁ ଭାଇ ଭିଡିଓ କରିଦେଲାଣି ଯାହା ହଉ ସାରିନ ତ ଡଲା ନଥିଲା ନା ହଉଥିଲା ଚାଲୁ ସୁଜା ଲାଇଟ୍ କାଇଁ ଅଫ୍ କଲୁ ଖାଇଦେଇ ଗାଇଲେ ଶୋଇଯା ଉଠି ବେଳା ତ ଶୋଇ ଉଠିକି ଯିବା ଆଉ ହଜମ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଓହୋ ଶୋଇଯା ଶୋଇଯା ଦୂର ଉଠିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ କଇଁଆ ଗଛ ମୂଳରେ କେତେ ଲୋକ କଇଁଆ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବାପାର କି ପବନ ଲୋ ମା କି ପବନ তুই ঠিকই কইয়া খুঁটুଛୁ বুঝলি হ্যাঁ মেঘ পকেই নাই তো মা লো গছ মূଳରେ କେତିକି ଲୋକ ହୁଏ ଭଗବାନ लो 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 ବାଉଁଶ ଗଛ ତାଙ୍କର ଆର ପଟରେ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଲୋ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ କଇଁଆ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଧୀରେ ଲ ପୂଜା ଧୀରେ ଖୁଣ୍ଟୁଲ ଧରିଗଲା ବର୍ଷା ଏତେ ଦିନ ପକଉଛି ଯେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଇଁଆ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟି ହେଲାନି ଫିଟେଲା ପାଠ ନା ହଁ ଦେଖା 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 ତୁ ଏତେ କଇଁଆ ଖୁଣ୍ଟିଛୁ ଦେଖ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲା 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦୌଡ଼ 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 ବସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଆଉ ଏଠି ରହିହବନି ଏତିକି କଇଁଆ ଆମର ଖୁଣ୍ଟା ହେଇକି ଆସିଛି ଆହୁରି ଏପଟେ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଟାଟା।